Costa Beach Resort. Barangay Pagdudumayan sa Narciso, Quezon. Gender reveal na. Ano? Tara! Tara! Abuji! Go! Bobby! Boy! What do you want? Boy or girl? Boy? How about tatay? Babae. Babae? What girl? How about me? Dina! I want a girl din kasi I have a Bobby na. Tita Chas, anong sayo? Girl, girl, girl! Game na? Apply ko na ito. Game na, play mo na. De, are you ready? Yeah! Yan. Yeah! Sa gitna. Wala kayo sa gitna. Yes, I'm ready. Ate, gitna ka. Konti ha. Ito na, result. What? Mamaya may pakita, ate. Mamaya. Dito ka muna marap. Doon ka sa tabi ni nanay. Mamaya, Tina. Harap ka dito, di. Dito ka umarap. Game. 3, 2, 1, go! It's a Pink siya, oh. Picture, bro. Picture kita, picture. Kami ng pink. Papa, papi! Tara, picture na eh. Dali, Turly. Cut ka na, tatay. Turly. Ano masasabi mo, Turly? Parang disappoint. Gagawa pa tayo. Okay, picture. 1, Tina. 1, 2, 3. Isa pa. Babae o lalaki? Babae. Babae. Okay, buksi Lula. Ay, babae yan talaga. Nakakuha ko sa kano mo. Ay, Parang female. dukoy na. Buksi Lula, tingnan natin. Female, babae. Grandpa, anong sa'yo? Girl or boy? Ay, girl. Girl. Girl! Girl! Ikaw? Wawan? Boy. Boy. Girl. Girl. Let's see. Hindi ka. Sabi si Ate T. Talaga siya pa ako nga ano. Ako makita. Ay, dito. Saan di ko makikita? Saan di ko nakikita? Yan, kaas. Saan ba ka? Ano ba? Basahi. Nakamata ko! Kaya mo yung ano? Ultrasound. Nasaan? Sa pataas. Nasaan? Dali. Nasaan? Basahi. Ay, madilim. Ako na. Yung pakalwa. Basahi. Girl na!